मिसेस ना गोटे घर हैदराबाद अच्छी भड़ा लगी 10 वर्ष है सी तार पैसा नौ पुओ मान को 70 लाख टका देली जो रिटायरमेंट पैसा ना भी गोटे घर कि ना भी गोटे घर कि हैदराबाद रे एक्सपायर करगले मे मसरे बापा को डेड बॉडी टच कले सुधी भी है 10 डेज से घरे रही चिकेन मटन फटन चिकेन मटन कर सब सब खाइले सुधी है बापा को टोटाली ना ये बापा कम सरला से घर मो घर गली नॉर्मल रही बाड़िया पिटा आरंभ कला किए कहला नंडा हाँ बाबू तुम्हें मुखाग्नि कहीं देल मुखाग्निटा बांटी कहीं देलनि 3 भाई मुझे बुझेली बापार बड़ पुओ मैंने पड़ो मुखाग्निटा बांटिकी दि जाए अच्छा ताले चल आम सागर हैदराबाद मुझे कहली देख मुखाग्नि देले बाहर को जाती क्या घरे खाती हाँ कौ जगार भी रुहत मो ना प्रदीप कुमार साहू सुद मिछ कथा से मैंने मत न कहीकि कुआड़े पलैले 3 मास पर आसिले 18 जुलाई रे पुलिस स्टेशन में डाकी जाकि से पहुँचले 18 जुलाई रे अच्छा आईआईसी कहले ठीक अच्छे आपड़ जातु आपण को स्वामी को चाबी हैंड ओवर करके जातु किसी न कहीकि सका पलैले लॉक करके घर पलैले 3 मास पर आइले काली पहुँचले 29 तारीख रे आसिक पहुँचले 3 मास है मुझे भाई पाखे से भाई पाखे भौणी पाखे जा बुलूची मो निज घर से मो निज घर आ मिसेस ना गोटे घर हैदराबाद अच्छी भड़ा लगी 10 वर्ष है सी तार पैसा नौ पुओ मान को 70 लाख टका देली जो रिटायरमेंट पैसा ना भी गोटे घर कि ना भी गोटे घर कि हैदराबाद रे 70 लाख टंके 2 टका नुह 70 लाख आज्ञा अच्छा सुद मिछ कथा अच्छा 70 लाख टका एबे बापा 13 मे रे रिटायर है ता पूर्वर आम समस्ते मिसिक हैदराबाद जाइलु घर इंटेरियर काम है 5 लाख टका खर्च है से 5 लाख टका मु भी देली फ्लाइट रे नवा आनिबा सब कली आसिला पर पहुँचलु बापा एक्सपायर करगले मे मसरे बापा को डेड बॉडी टच कले सुधी भी है 10 डेज से घरे रही चिकेन मटन फटन चिकेन मटन कर सब सब खाइले सुधी है बापा को टोटाली ना ये बापा कम सरला से घर मो घर गली नॉर्मल रही बाड़िया पिटा आरंभ कला मिसेस मु नंडा कहला तुमको किए कहला नंडा हाँ बाबू तुम्हें मुखाग्नि कहीं देल मुखाग्निटा बांटी कहीं देलनि 3 भाई मुझे बुझेली बापार बड़ पुओ मैंने पड़ो मुखाग्निटा बांटिकी दि जाए अच्छा ताले चल आम सागर हैदराबाद मुझे कहली देख मुखाग्नि देले बाहर को जाती क्या घरे खाती हाँ कौ जगार भी रुहत आज पर्यंत भी मु क्या घर को जाइनि आज पर्यंत क्या घर को जाइनि खाइनि किसी ना आज्ञा नहीं नहीं 2 वर्ष है यार मुझे कहीदे मेन कौन मो ससुर एक्सपायर कले 2007 रे एक्सपायर कले मोर्टगेज लोन थिला 30 लाख पाखापाखि सुझिली एडिक होता 5 भाई भौणी समस्त बाहागर कली 5 भाई भौणी की बाहागर कली 3 भौणी एवं दिल्ली रे गोटे भौणी कामाख्यानगर रे आ गोटे भाई अच्छी तालचेर थर्माल रे 5 भाई भौणी मिसी भाई भौणी पाखक ये कौन कला मु जो रिटायरमेंट पैसा पाइली जहाँ भी पैसा पाइली मो बैंक स्टेटमेंट देदेला गोटे जिनस रिटायरमेंट पैसा पाइले समस्त लोभ हम सब 15 लाख 20 लाख मागिले या तल भौणी से मागिला मत 20 लाख दियो शाड़ी मागिला 20 लाख दियो कौन कर
फरीदाबाद रे जगह किणी बाउंड्री किणी परिबा दिल्ली रे ता तल भौणी सी कहला मु गोटे फ्लाट दिल्ली रे किणवी मत भी पैसा दिया ता तल भौणी कहला मत आईपैड दियो लैपटॉप दियो ये दियो साड़ी साया ब्लाउज दियो मु अच्छा शलाटी सी कहला पुरी रे मु गोटे घर किणवी मत पैसा दियो बुझिपारे तापर पुरी रे आ गोटे घर रिपेयर हम पैसा दियो मु कहली देख मो बापा माँ मत जन्म करते मो बापा माँ को देखिए तुम बापा माँ को एतिक देखिली तुम समस्त बाहर करदेली मो कम सैला मो तुम घर बड़ जोई आम घर मो बड़ पुओ आम बापा 9 भाई मु समस्त भितर बड़ तेणु मो ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी बापांकर यही घरटी 74 ना 5 पाखापाखि यहाँ नहीं 360 स्क्वायर फीट ना केते यही घरटा भांगी तुटिकी पड़ता तेणु मु कौन कली बापा मत कहला रे तू तो पैसा पाइलु किसी पैसा दे आम घरटा करूँ ये घरटा करने मु पैसा देली बापा को अच्छा बापा को जो पैसा देली से माने जानिले मो बापा को पैसा दे कहीं ना बड़ पुओ कौन कर मो अकाउंट को लिंक कर ईमेल से जानिला जे मु बापा को पैसा देछि से टाइम रे सासू एक्सपायर करिगला ससुर को ट्रीटमेंट करई कटक रू नहीं कि एम्स दिल्ली रे एक्सपायर कले तांको डेड बॉडी फेड बॉडी सब आनिक गाँव रे क्रिमेशन करई शुद्धि कार्य सब कली ससुर ए सासू ये मले एम्स दिल्ली रे तांकर सब काम कली क्रिमेशन सब कली किंतु मो बापा बापा मले मुँह खाली आसिले एमती हाथ जाके ठिया हेले हॉस्पिटल केयर हॉस्पिटल पड़ता गलेनी मुझे फोन कले आसुन समस्त देखिए गले 93 इयर्स ये 93 इयर्स एज आस देखिक टे जीव ना आमर जीवा दरकार बापा से चलीगला से सब आइले आसिले रोड आरपटे जा ठिया होती आम परिवार सहित परिवार आम किसी लिंक ना आज पर्यंत शाशु गला पर कौन से लिंक ना आगुरी सब ठीक ये जो पैसाटा मुझे मना करदेली 5 भाई भौणी की देविनी बोली ये 5 भाई भौणी पशिक डिस्टर्बांस आरंभ कले जेहेतु ये स्त्री कौन कला आफ्टर 35 इयर्स ऑफ मैरिज मो ना डोमेस्टिक वायलेंस केस डाउरी केस 498 केस मेंटेनेंस केस जिते प्रकार केस अच्छे महिला कमिशन सबुठी केस करिछि किंतु को जगह को जाऊनी कोर्ट को जाऊनी थाना को जाऊनी अच्छा थाना को जाइथिलु पर दिन 28 तारिख से आसिला हैदराबाद अच्छा हैदराबाद आसिले डाकिले आईएस आसतु आम गलु से कौन कले चालाकी करी सान पुओ को घर भीतर रखिले आम आम पलैलु कौटी आईएस एयरपोर्ट पाखक से सब डिस्कसन है डिस्कसन मझी पलि आसिक घर ताला भांगी भीतर पशि पुणी फेरी गले जो फेरी गले कौड़े जाइल ना आम खाइक जाइलु ठीक अच्छे कथबार्ता है कई क्या ताला पकड़बनी ये करनी पुओ कौन कर स्पीड रे कारटा मु कि पुओ ना जो कारटी आप जाइए घर को देखी से कार भी ता ना हाँ ता ना घर ता ना गाड़ी ता ना बैंक डिपोजिट लक्ष लक्ष रखे दी पुओ को अभाव घरटा मो ना हैदराबाद 2टा घर दी पुओ ना मिसेस ना भी गोटे घर 2टा घर हाँ दी पुओ ना जॉइंटली कर हाँ गोटे घर एवं रिसेंटली मतलब ये जून काली से आसिक जोर मान फोर्सिबली भितर गेट हले 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 खोलिक भितर पशिक पूरा टॉप फ्लोर रे डोर टाको बेंड कर दे भांगी ऊपर तो सीसीटीवी नहीं आसला कुआडू ग्यारेज खोली रडटा आनी चाबीटा जो पकई अन्य चाबी सब जिते नुआ सब कौन चाबी आनी पकई आम समस्त पाखे डुप्लिकेट की पाखे मो पाखे आज्ञा सब चाबी पूरा एंटायर खोलिले चाबी मो पाखे थिला अच्छा से खोलानी मुझे रडटा पूरे खोली दिया चाबीटा खोलीगला
ମାନେ ମଝିରେ ଯୋଉ ଆପଣ ଗ୍ରିଲଟା ଦେଖିଲେ ଲୁହା ଗ୍ରିଲଟା ସେଇ ଚାବିଟା ଖୋଲିକି ଆମେ ଭିତରକୁ ଗଲୁ। ରଡ୍ ନେଇକି ଆପଣ ଉପରକୁ ଗଲେ? କୋଉଟା କହିଲେ? ରଡ୍ଟା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହାତରେ ଥିଲା? ହଁ, ଉପରକୁ ଗଲେ ଆପଣ? ରଡ୍ଟା ମୋର ଏତେଟା ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ, ସେଟା ହେଇକି ଆମେ ଉପରକୁ ଗଲୁ। ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତ? ମାନେ ପୋଲିସ ନାଇଁ, ପଛରେ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଉପରକୁ ଗଲେ, ଉପରକୁ ଆପଣଙ୍କର ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଧକ୍କା ମାରିକିନି ସେ ଯୋଉ ଗ୍ରିଲଟାକୁ ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଯୋଉ ଡୋରରେ ଯୋଉ ଗ୍ରିଲଟା ଖୋଲିଲେ, ମୁଁ ହଲେଇ ଖୋଲିଲି। ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ ସିଢି ତଳକୁ ଆସିକିନି ରଡ୍ଟା ନେଇକିରି ଗଲେ, କଣ ପାଇଁ ଗଲେ ରଡ୍ଟା ନେଇକିରି? ସିଢି ତଳକୁ ଆସିକି ରଡ୍ଟା ନେଇକି ଯୋଉଠି ଆପଣ କଣ ରଖିଥିଲେ ସେଇଠୁ ରଡ୍ଟା ନେଇକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମିସେସକୁ ଦେଖେଇକି କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ହଠାତ୍ ଗେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହଲେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭାଇ ହଲେଇଲେ ଫାଷ୍ଟ ନ ଖୋଲିଲା, ଆପଣ ହଲିଲା ପରେ ଗେଟ୍ଟାକୁ ଖୋଲିଗଲା ପରେ ଆପଣ ମିସେସକୁ ଆପଣ ମାରିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ସାମ୍ନାରେ? ମିସେସକୁ କୋଉଥିରେ ମାରିଛି? ହାତରେ? ନା, ଟୋଟାଲ ଏଇଟା ଭୁଲ। ମୁଁ ମାରିନି, ଛୁଇଁନି, କେବଳ ଗେଟ୍ଟା ଯାହା କରିକି ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଆରେ ସେଟା କବାଟଟା ଖୋଲ, ମାନେ ଯୋଉ ମେନ୍ ଉଡେନ୍ ଡୋରଟା ଅଛି ଖୋଲ, ସେତିକି କହିଛି। ମତେ ଭାଇ କହିଲା ତମେ ବାହାରକୁ ପଳା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ମୋର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି କିଛି ହେଇନି। ଯାହା କରିଛନ୍ତି ପୋଲିସକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ତାପରେ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ମ୍ୟାନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ କଲେ, ଧସ୍ତା ଧସ୍ତି ସବୁ କଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଧସ୍ତାଧସ୍ତି କଲେ, ତାପରେ ଆମେ ତ ବାହାରେ ଅଛୁ, ସେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବୁଝାବୁଝି କଲେ, ଆସ ଇଏ କର, କାହିଁକି ଏସବୁ କରୁଛ, ମିଶି ମାସି ଯାଅ, ଆଉ ଯଦି ନ ମିଶି ପାରିବ ତମେ ତମର ଡାଇଭର୍ସ ଫାଇଭର୍ସ ନେଇଯିବ, ନେଇଗଲେ କାମ ସରିବ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଡାଇଭର୍ସ ସେ କେସ୍ ତ ସିଏ କରିଛି, ମୁଁ ତ କେସ୍ କରିନି, ଗୋଟେ କେସ୍ ମୁଁ କିଛି କରିନି। ସେମାନଙ୍କର ମେନ୍ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଏଇଟାକୁ ଅକୁପାଇ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ପ୍ରପର୍ଟି ପ୍ଲସ୍ ଏଇ ପ୍ରପର୍ଟି ସବୁ ନେଇଯିବେ। ପ୍ଲସ୍ କାହିଁକି ନେବେ, ଏ 5 ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏଇଠି ଆସିକି ସମସ୍ତେ ମେଳି କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଯାତାୟାତଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ଆସିକି ପ୍ରତି ୱିକ୍ରେ ଏ ଶଳା ଆସିକି ଘରୁ ପଇସା ନେଇକି ଯାଏ। ତାଲଚେରରୁ ଆସିବ ସକାଳ 6ଟା ବେଳେ, 9ଟା ବେଳେ ଟ୍ରେନରେ ପହଞ୍ଚିବ। ମୁଁ ଘରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାସ୍ ବାହାର କରି ରଖିଥିବି ତାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଧରିକି ଯାଏ। ମୁଁ ଧରିଦେଲି, ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ତମେ ଏଠି କେହି ଆସିବନି, ସେଇ ବାଟଟି ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏଇ ରାଗରେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଆସୁଛି ଦେଖିବା, ବାପା ବୋଉ ଏଇଠି ରୁହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ପ୍ରତି ୱିକ୍ରେ 2-3 ଥର ଆସେ, ଦେଖିକି ଯାଏ। ତମେ ସେଠି କାହିଁ ଯାଉଛ, ବାପା ମା ତମକୁ ଗୁଣି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆରେ ତାଙ୍କୁ 93, ବୋଉକୁ 85, ସେ ଗୁଣି କରି କ'ଣଟା ଲାଭ ପାଇବେ? ମୁଁ ମନେ କରନ୍ତୁ ମୋତେ ସେ ମାରିଦେବେ, ଲାଭଟା କ'ଣ ପାଇବେ? କିଛି ପାଇବେନି ନା। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସି, ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସେବା। ନା ନା, ତମକୁ ତାଙ୍କୁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ। ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି କାରଣ ତାଙ୍କ ଏଣ୍ଟାୟାର ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଏଇ 5 ଭାଇ ଭଉଣୀ, ବାପା ମା, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଦାଦା ଖୁଡ଼ି, ମାମୁଁ ମାଇଁ, କାହାର କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିକି ସେଟା କରିପାରିଲେନି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛି ବି, ଆପଣ ତମ ନାଁରେ ଘର ଦ୍ୱାର ଅଛି, ମିସେସ୍ ନାଁରେ 50 ଲାକ୍ସ FD ଅଛି, LIC ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଛି, ତା ନାଁରେ ଗାଡ଼ି ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ଭଲକି ବୁଝେଇଲି, ତମେ ଯାଇକି ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ରହିବ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହ, ଯଦି ନ ରହିବ ସେଇଠି ଯାଅ, ତମ ନାଁରେ ଘର ଫର କରିଛ ଆରାମରେ ରୁହ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ। ତେଣୁ ପୁଅଙ୍କ ନାଁରେ ବି ପୁଅଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି, ତମେ ତ 2 ଜଣ IT ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର। ଆଚ୍ଛା, ଘରେ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ କରୁଛୁ, କିଏ ସାନ? ବଡ଼ 10 ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିଥିଲା, କେଉଁଠି? ଇନଫୋସିସ୍, ଏଇଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା IIITରେ। ମୋ ମଝିଆ ଭାଇ ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇ ବଡ଼ କଲା। ହଁ, ଆଚ୍ଛା, ଇନଫୋସିସ୍ରେ ପାଇଲା, ଭୋଡାଫୋନ୍ରେ ପାଇଲା, ତାପରେ TTC ଇଣ୍ଡିଆରେ ପାଇଲା। ଆଚ୍ଛା, ସେଠି କ'ଣ କଲା, ଏସବୁ ମାନେ କାମ ଦାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲାନି, ତାପରେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଏବେ କ'ଣ କରୁଛି, 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛି, ପଇସା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି, ଘର ଭଡ଼ା ଯେଉଁ ଲଗେଇଛ ମୋତେ ଦିଅ। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ତ ଚାକିରି କରିଥିଲୁ, ତୋ ନାଁରେ ଏତେ ପଇସା ଥିଲା, ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ସେ ମୋତେ ବି ଆଉ ପାସବୁକ୍ କିଛି ଦେଖାଉନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପିଲା ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ଆମର କ'ଣ ଅଧିକାର ଅଛି? ଦେଖାଉନି। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ, ତମେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ତମେ ଚାହିଁଲେ ବି ପଶିପାରିବ। ଆଜିକାଲି ତ ବେଶୀ ପଇସା ନାହିଁ, 20,000 25,000ରେ ଦେଉଛି। ସେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲା, ଇନଫୋସିସ୍ରେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେହେତୁ ସେଇଠି କଲା, ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ସାନ ଏବେ ଅଛି ପିଟନୀ ବାଉସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନୋଇଡ଼ାରେ, ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ କରୁଛି। ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇଲି, ବାବା ତମର ଏବେ ହେଉଛି ଫ୍ୟୁଚର୍ କ'ଣ ନା, ତମେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ତମ ଆଉଟଲୁକ୍ଟା ବଢ଼ିବ। ମା ପାଖରେ ରହିଲେ ତମ ଆଉଟଲୁକ୍ କେବେ ବି ବଢ଼ିବନି। ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରେ ବୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ବାହାର ଦୁନିଆ ସହିତ ଆକଷ୍ଟମ ହୁଅ, ହେଲେ ଜାଣିବ।
ତମେ ତମକୁ ଯୋଉ ଶଳା ଶାଳୀ ମାନେ ମତେଇକି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଲାଭ ପାଇବେ? କିଛି ପାଇବେନି। ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଏ ପ୍ରପର୍ଟି ତମର, ମୁଁ ଗଲେ ବି ତମର। କେସ୍ କରିକି କ'ଣ ଲାଭ ପାଇବେ କହୁନାହାନ୍ତି?